सबको जुहार और फिर से स्वागत हमारे रमना आ गोटे नुआ वीडियो के आज का फिर पहुँची गली न गुलशन दावर के आज का ये एप्रिल मासर फ्रेश कलेक्शन पहुँची एप्रिल मासर आज का 10 तारीख आज भेराइटी पूरा बहुत यूनिक भेराइटी आसी बिहागुड़िया स्पेशल सब नुआ नुआ डिजाइन सप्टापर बेले सप्टापर और सब डबल बॉर्डर ट्रिपल बॉर्डर सब प्रकार शाढ़ी आसी दादा यहाँ फोन करते नुआ नुआ कलेक्शन आसी बहुत बढ़िया रेट देवी बोली फोन करते तो केंता शाढ़ी आसी काଣା आसी चलो आके देखा वीडियो के बिना स्किप करी एंड तक देखुन बहुत बढ़िया लगवा और जेन मैंने फेसबुक देखुन आम पेज के फॉलो करूँ और यूट्यूब देखुन बोले सब्सक्राइब करूँ कागर बोले सब देखुन फॉलो और सब्सक्राइब नहीं करवा तो चलो वीडियो के बिना स्टार्ट करमा और देखमा सम्बलपुरी शाढ़ी रेमुंडा गुलशन मेहता गनु आज्ञा नमस्कार मोर ना गुलशन मेहर आउ गाँटा हूँ रेमुंडा डिस्ट्रिक्ट बरगढ़ आउ रेमुंडा के आपन जदि घर के आसुचन विजिट करचन बेले रेमुंडा गाँ के आसिक आमर यूको बैंक हेनु ठेक आपन कॉल कलबे आम रिसीव कर नाले आमर यूको बैंक सामना रे कदमगंज जेन अच्छे हेनु प्रिंस सम्बलपुरी शाढ़ी बोली बैनर टना है अब फिर भी यदि डाउट लागु बोले आगर वीडियो देखि देबे सेति प्रॉपर यदि डाउट लागु बोले आगर वीडियो देखि देबे प्रॉपर रास्ता से पूरा प्रॉपर एड्रेस टा पाई जेबे आज के क्या वैरायटी देखो प्रिंस सम्बलपुरी शाढ़ी रो प्रिंस सम्बलपुरी शाढ़ी एटा देखुन जे एटा बैनर टना एटा हला तक नंबर कॉल करबे आ जे नथिले भी हमर रेमुंडा पहुंचिला भी कॉल करबे आपन को रिसीव करा हबा देखुन आज हमें जनता नवा नवा कलेक्शन माने एंचू देखुन बहुत सारा कलेक्शन है डबल दड़ी ट्रिपल दड़ी चौबल दड़ी रो एटा कॉटन शाढ़ी माने सब कॉटन शाढ़ी माने आ सेटा पाटो आमे तो माने कम दाड़ी कम दाम रो शाढ़ी माने भी गला वीडियो रे आमे देखैतलु जेंटा कि ई वीडियो रे आमे ना देखाबार कम देखामु कम देखावा गोला थरो जिला बहुत पीस वाला माने बाकी आज ही देखामु बिना ब्लाउज पीस रो आमे पीसी के 2 पीस देखामु जोना देखौ आउ काली आमे जेंटा देखामु पाटो शाढ़ी सब सेनो अछि आमे काली सेटा पाटो शाढ़ी रे देखामु आज का देखमा खाली कॉटन खाली हां आउ आज का देखमा स्पेशल खाली देखो माने डबल दड़ी सब अछि तो चलो बिना देरी कर देखमा जाओ चलो देखमा केंदा केंदा वैरायटी होचे देखो टेराकोटा पानपतर डिजाइन ऊपर आसबा एटे देखो एटा टेराकोटा डिजाइन रे पानपतर डिजाइन जे पानपतर डिजाइन आदा धरी देखो केंदा काम जे एटा रेट कणा आसबा एटा रेट 2800 आसबा मात्र बहुत सारा डिजाइन अछि लाल अच्छे हमर कॉफी अच्छे सब डिजाइन अच्छे तार बहुत सारा डिजाइन अच्छे 2800 टका रे मात्र 2800 रे बहुत डिजाइन अच्छे चौन देखमा क्या क्या हां गुटे देखू 2900 एटा ब्लाउज पीस आसबा 2900 टका मात्र एटा ब्लाउज पीस भी आसबा तार ब्लाउज पीस भी आसबा देखो तार 2 पीस वाला भी मिली जी डबल कहे भी ऑर्डर मिली जीवा डबल वाला भी डबल मिली जी एटा एटा सिंगल पीस है छी एटा सिंगल पीस है छी बढ़िया दीजिएगा पूरा दाम क्या साड़ी वही दीजिए इतारे ब्लाउज पीस ना से एटा आसबा 3000 पर मात्र 3000 पर ब्लाउज पीस ना से ब्लाउज पीस इतार ना से देखो केते बढ़िया दीजिए ब्लाउज पीस पले असले 4500 5000 पले जीवा हम तो रेडी करवा करतो देखो इतार डबल वाला भी मिली जीवा से भी कहतले हां डबल वाला भी मिली डबल वाला भी मिली जीवा आप इसे भी बाहरला आगुटी गोला वीडियो रे हमें इतार लाइट कलर देखैतलु ए वीडियो रे देखुन हमर रेड कलर है छी रेड कलर है लाइट कलर मांगले भी अछि इधर लाइट कलर टिके नेबे बेले भी देखुन लाइट कलर वाला भी अछि बाकी भीतर अछि केन उठे इतार मिली जीवा एटा 2900 एटा तार 2900 इतार भी 2 पीस मिलबा एटा तापरे आ गुटे डिजाइन देखना केते बढ़िया दीजिए देखुन एटा आसबा यूनिक डिजाइन रे यूनिक डिजाइन एटा इतार भी ब्लाउज पीस भी आसबा एटा 3000 आसबा मात्र 3000 टका देखुन केते बढ़िया साड़ी देखो इतार भी ब्लाउज पीस आसबा इतार भी ब्लाउज पीस आसबा ए देखो आ गुटे डिजाइन एटा भी 3000 मझी डिजाइन माने बदल दे जाउजी लेकिन हां मझी रो डिजाइन माने बदलुची देखो हां बॉडी रो डिजाइन रे जनता
एटा भी ब्लाउज पीस है एटा भी 3000 टका हां है 3000 एटा भी बहुत बढ़िया लागुचे एटा देखु जा रेमंडा गुलशन मेहदा गनो आपण जदी घर के आसुजन घरे भी घिनी पारबे आ ई साड़ी में जेटा पसंद लागे आपण ऑनलाइन माध्यम रे घिनी पारबे आपण जे नथिले भी बाय पोस्ट माध्यम रे सब पठाबा जेन स्क्रीन ऊपर दिया है नंबर से नंबर के स्क्रीनशॉट पठोन स्क्रीनशॉट करबे आउ पहला स्क्रीनशॉट नेबे तापरे नंबर के व्हाट्सएप रे पठे देबे जेन माने मोबाइल रे बाहरु देबा स्क्रीन रे देखबे हेनु पठाबे आ कॉल करके पचराबे साड़ी अछि कि ना ने एटा देखुन टेराकोटा 3100 टका एतार दुई पीस बारबा एतार कॉफी कलर बिल कहला बिल बाहरी जिवो आ जेन स्क्रीनशॉट करी पठाबे तार अच्छे बोली जानला पर आपण पेमेंट कर दे पेमेंट कर साला हे सारा पर हमें ट्रैक नंबरटा सैमसंग घंटे भीतर एड्रेस देबे ट्रैक नंबर घंटे भीतर आपण को दिया हबा एटा हला ऑनलाइन ऑर्डर करवा प्रोसेस जेन ना जानि पाबा बहुत लोग पछरोचन बिले एतले कहबारे पडु जिबे आज जेन तो ऑर्डर करजन बहुत दिन से प्राय ऑर्डर करजन एटा देखुन आ गोटे नवा डिजाइन टेराकोटा डिजाइन रे अछि एटा भी 2 पीस आसे एटा 3200 टका एटा भी 2 पीस आसे तो बढ़िया दिचे देखुन केते हेवी हेवी क्वालिटी वाला सब साड़ी माने एतार बिना ब्लाउज पीस रहउतला ई कलर रो देखुन हाफ ब्लाउज पीस वाला देखुन हाफ इधर ब्लाउज पीस भी आसबा एतार दाम होचे 2800 मात्र 2800 टका देखुन एटा केते बढ़िया डिजाइन साड़ी रे एदार दाम केते आसबा एतार दाम आसबा 2900 टका एटा डबल धड़ी हिसाब है बना डबल धड़ी हिसाब लेकिन इनु जदी हमें धड़ी दे देथि तू बेले मिनिमम 6300 6000 जाक को लेथि हां खाली धड़ी नै न बोले 2900 प्लेन धड़ी लेकिन बाकी हॉर्न डिजाइन टा अछि एटा थान डिजाइन पूरा एटा थान डिजाइन पूरा है देखो एटा साड़ी माने तो हमें देखे छु बहुत सारा देखे छु गुलाब ता एता लागि माने फिर भी ठीक है हां फिर भी ठीक है इधर नाम इधर है बोले देखे दो एटा 2600 का 2600 का जेंटा नेबे 2600 एटा होते आपन को जेन जेन टा पसंद लागे सब स्क्रीनशॉट करबे आ टिक मार देबे जे जानि पारबे गोसन दादा एटा 3000 टका एटा 3000 टका है दुइटा 2600 लेखा एटा 3000 टका केरा गोटे भी देखुन तो बढ़िया डिजाइन रे 2900 मात्र 2900 टका इतर लाल डबल मिलवा लाल कलर कलर भी लाल कलर भी इतर मिली जिबा ऑरेंज कलर 2 पीस अछि इतर धड़ी वाला एटा ता चलला देखुन धड़ी डिजाइन बॉडीटा प्लेन डिजाइन यानी एंता बहुत चलु जे माछा धड़ी ऊपर अछि देखुन केते बढ़िया लगे एता रेट कना आसबा 3700 मात्र 3700 डॉलर देखुन माछा धड़ी ऊपर जिवे प्लेन डिजाइन ओरे 3600 एटा मात्र 3600 डॉलर देखुन एटा पूरा प्लेन 100 टका रो फरक अछि 100 टका रे देखुन केते डिफरेंस ब्लाउज पीस आसबा दुहिती ब्लाउज पीस आसबा सेति भी दुहिती ब्लाउज पीस चलुन देखमा पे एटा देखुन तो बढ़िया लगे केना दिसि देखुन 3000 टका मात्र 3000 टका देखुन देखुन पूरा केनता 2900 बढ़िया कलर लाइट कलर दा मात्र 2900 टका 2900 देखुन कम दाम कि एटा कम देखामु बेले भी फिर भी केते दे वाला हम जेंडा बिल देखो जे देखुन ई हफ्ता रो वीडियो ई हफ्ता ऑफर थिबा ई हफ्ता रेट है फिर नेक्स्ट हफ्ता रेट है अरे हफ्ता रो फिर जो दे फिर बढ़ी दिबा कि कमी दिबा से अपडेट है कि सेटा फेर सेति लेबे हमें डेट दे करी ता लगी हमें डेट दउ छु आपण पहला निगा करबे डेट केभर डेट रहे आ जेन हफ्ता ता से डेट रे ही माल दिया हवा से जेन हफ्ता ता से रेट रे ही मांग देखो एटा 4200 इतार ब्लाउज पीस ना से 4200 ना तार देखुन ब्लाउज पीस ना से चलनु पे देख मार के ये देखो एटा से बिलेई साड़ी कहसो जहां बहुत ट्रेंडिंग चली जेला वाला बिलेई साड़ी ई साड़ी बहुत ट्रेंडिंग दे चली छै देखो এখন পাকো কেনা দিছি এটা বিলেই শাড়ি এটা রেট কানা আসবা 3300 দেখো এই দুইটা 3300 লে
3300 এটা যেটা নেবে 3300 লেখা দেখুন দেখুন কেতেটা কলর কম্বিনেসন আছে বিলি শাড়ি দেখুন আপন পাই পারবে এটা রেমন্ডা গুলশান মেহের দেখুন আর রেমন্ডাটা কেন আছে লোক পচলুছন রেমন্ডাটা হল বরগড় জেলার বরগড় নু মাত্র 20 কিলোমিটার বরগড় টাউন নু আর সম্বলপুর 40 রু 45 কিলোমিটার আছে দেখুন দেখুন কফি কালার মেহেন্দি মেহেন্দি এটা মেরুন এটা ব্লু এটা টিপ ব্লু দেখুন যেটা পছন্দ লাগুছে আপন যেটা পছন্দ লাগুছে সেটা আপন টিক মারি করে পঠাবে ফটো কে চলুন দেখবা এটা নেবে 3300 লেখা 3300 লেখা দেখুন ফিক্স প্রাইস দেখুন এটা ସବୁଠି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଅଛି ସବୁଠି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଅଛି ବିଲେ ଶାଢ଼ୀରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିଛେ ତାର ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଏଟା ଦେଖୁন 300 କମିଛି এটা 4500 ଥିଲା ଗଲା ହପ୍ତାରେ ହଁ ଏ ହପ୍ତା 300 ଟଙ୍କା କମିଛି 300 ଟଙ୍କା କମିଛି यानी 4200 ଟା ପାଇ ପାরবে 4200 ରେ ପାଇ পারবে ଏ দেখুন তার ব্লু কলর গলা হপ্তা আমি দেখাইছিল হুম जहाँ जहाँ देखा सब फ्रेश कलेक्शन देखो पूरा यहाँ नहीं फाड़ला देखो सब सूता मान खोला हो देखो এটা গলা হপ্তা 200 টাকা এটা কমিছে 200 টাকা কমিছে 200 টাকা কমিছে গলা হপ্তা এটা 4800 ଥିଲା এই হপ্তা 4600 ହେଲା ଏ দেখুন তার দুই পিস আছে ডবল कहले भी मिली ଯିବ ডবল कहले भी मिलीଯିବ এটা দেখুন 4500 ଥିଲା গলা হপ্তা এই হপ্তা 100 টাকা এটা কমিছে কেন হপ্তা কমে যাবে কেন হপ্তা বড়ি হপ্তা বড়ি যাচ্ছে কিছু গ্যারান্টি না না কিছু গ্যারান্টি নাই দেখুন ডিমান্ড উপরে 4400 আসবে 4400 টাকা দেখো জুড়ে কলর আছে জুড়ে কলর আছে আপনার যেটা পছন্দ হবে সেটা স্ক্রিনশট করবে এটা কেতে রেট কইলে কি 4400 টাকা 100 লেখা কি কমিছে 600 টাকা লেখা কমিছে দেখুন কত বড়িয়া দিছি শাড়িটা बहुत बढ़िया बढ़िया शाड़ी कलेक्शन माने रेमंडा गुलशन मेहर आगुन देखु जा এটা দেখুন আমি ছাড়ি দিলো এটা 3300 রে ছাড়ি দিলো 3000 আছে এটা দেখুন जहां 3000 टका रे पाई पारबे देखुन 3000 टका रे ई शाड़ी कहीं का नहीं मिले लेकिन गुलशन मेहर दाद मिलु जेटा सब नवा नवा कलेक्शन এটা कलर डिजाइन আছে দেখুন पर्पल कलर 4500 ছড়া হইছিল 4500 পড়বে यानी 4500 এটা फ्लैट डिस्काउंट देखुन 4500 टका और 4500 টাকা পড়বে এটা দুই পিস মাংলে भी दे দিবা ता डबल वाले भी मिली डबल वाला भी मिली जिबा पूरा डबल এটা দেখুন কত বড়িয়া দিছো এটা সাড়ে ছিল 5200 টাকা এটা 5200 টাকা লাগবা देखो दुई पीस वाला भी मिली इधर डिप वाला भी मिली पीस वाला भी मिली तीन हां एडी आगु डेट डिजाइन এটা দেখুন ঠিক অলগা ডিজাইন আছে অলগা ডিজাইন ইনো সংখ্যা আছে এটা भी सेम रेट লাগবে सेम रेट লাগবে আগুতে দেখুন এতে বড়িয়া লাগি দেখুন শাড়িটা এটা হলো তার আঁচল ফুল বডিটা দেখুন ডবল ধড়ি वाला কেতে বড়িয়া দিছি এটা ধড়ি দেখুন পাকো এটা রেটটা কানা আসবা এটা রেটটা আসবা এটা রেটটা কানা আসবা এটা রেটটা আসবা 5200 মাত্র দেখুন 5200 টাকা রেট এটা রেট না কমে দেখুন না কমে বিচিত্রাপুরি দেখুন বিচিত্রাপুরি 4500 লাগবে 4500 টাকা লাগবে বিচিত্রাপুরি ধড়ি দেখুন কেড়ে চৌড়া ধড়ি আছে চৌড়া ধড়ি কেতে চৌড়া ধড়ি আছে এটা কাম যে দেখুন বিচিত্রাপুরি তার বিল ব্লাউজ পিস আসবে তার বিল ব্লাউজ পিস আসবে এটা 6200 লাগবে 6200 টাকা এতে বড়িয়া আছে দেখুন টিকে দাম बढ़ते লাগলা দেখুন কোয়ালিটি বানা बढ़ते লাগলা দেখুন আঁচলে ক্রেডিট মজুর আছে এটা মজুর ডিজাইনর 6300 লাগবে 6300 টাকা দেখুন ছ হাজার লাগবে 6000 টাকা এটা দাম কমলা দেখুন 200 প্রায় কম হয়েছে বলো কিনা দেখবা আমি হাজিনি দেখমা সফটা বড়র ডবল বড়র ট্রিপল বড়র না দেখবা যাও দেখবা বিনা টের করি দেখুন এই ব্লাউজ পিস আছে এটা শাইনিং दूसरा जो पूरा पाटा बाई धड़ी गई देखुन केते बढ़िया 6200 मात्र 6200 টাকা केते बढ़िया कलेक्शन এটা भी 6200 এটা 6200 টাকা দেখুন এটা 200 টাকা বড়ি গলা গলা থরা 6000 ছড়া দিলা এটা 200 টাকা বড়ি গলা 200 টাকা বড়ি গলা দেখুন এটা দুই পিস আছে
ब्लू कलर ब्लू कलर এটা 6000 এটা 6000 টাকা এটা বড় শাড়ি মানে ব্লাউজ পিস মানে আসবা এটা সব ব্লাউজ পিস মানে আসবা ব্লাউজ পিস মানে আসবা এটার মেহেন্দি আগে ভিডিও দিয়ে বানান তারপরে আমরা দেখনা এটা দেখি দুই পিস আছে এটা 6000 টাকা এটা 6000 টাকা এটার ব্লাউজ পিস না আছে এটা বলি দুই পিস আছে পিসে সে আছে কার এটা দেখুন এটা প্রিন্স বাবু এটা কোন নারে আছে এটা দোকানটা প্রিন্স সম্বলপুরি শাড়ি আর দোকানটা পজরাসন দোকানটা এটা ঘরে আছে এটা হলো আঁচল এটা তার ব্লাউজ এটা তার ফুল বডিটা দেখুন কেন দিছি 5200 ব্লাউজ পিস না আছে 5500 তার বিল ব্লাউজ পিস না আছে এটা উঠা দিচ্ছি দেখুন এটা উঠে দেখুন মাটা ফের আসলে এটা বড় ডিজাইন দেখুন তার আঁচলটা 6300 নয়া ডিজাইন পুরা यूनिक डिजाइन बहुत खास दिसुए এটা রেট মাত্র 6 পিস না আছে এটা বি ব্লাউজ পিস না আছে 6300 টাকা কেনা দিছি শাড়িটা चार 700 कम गला এটা রেট দেখুন 4700 ইয়ানি পড়ি 4800 বিকা হতলা গলা হতা 4800 রে ছଣା হেতিলা এটা দেখুন পতর বেটা শাড়ি দেখুন দেখুন কেতে বড়িয়া দিচ্ছি 7500 মাত্র 7500 টাকা পাই পারবে পতর বেটা শাড়ি দেখুন কেনা দিছি পতর বেটুদা এটা দেখুন ইউনিক কালেকশন আসলে কোয়ার করো এতে ব্লাউজ পিস আছে এতে ব্লাউজ পিস আছে পতর বেটা এতে ব্লাউজ পিস না আছে এতে ব্লাউজ পিস না আছে এতে ব্লাউজ পিস না আছে দেখুন হ্যালো বড়িয়া শাড়িটা এটা কোଣାর্ক চক্র হইছে কেতা কালার কম্বিনেশন দেখুন এটা রেট কেনা আছে এটা রেটটা আসবা 5200 দেখুন 5200 টাকা কেতে বড়িয়া শাড়ি চলুন ফের দেখবা আগে আগে মেহের শাড়িটা দেখুন নয়া কালার ব্লু কালার হইছে দিছি দেখুন ব্লু কলর শাড়ি কেমতি বুনা হেসি কেমতি কাম করা হেসি শাড়ির পুরা সব টোটাল সব দেখা হয়েছে আর দেখুন তার ধড়িটা কেনা দিছি যে এই শাড়ি দেখুন মেহের শাড়িটা 6800 এটা 6800 টাকারে এইথর পাই পারবে এই শাড়ি কাম দেখবে আও আজির ভিডিও নো যেটা আরম্ভ হেবা ভিডিও হেনো দেখবে আজিকা ভিডিও কে কেন इसमें काम करा है কেন হিসেবে সে বাঁধা কাম বন্ধা है सी সেটা টিকে দেখে দিতবা এই দেখো 6000 টাকা ব্লাউজ পিস আছে দর ব্লাউজ পিস আসবা এটা গুলো দেখুন বহুত ট্রেন্ডিং রে চালিছে এটা হাজার হ্যাঁ নো হাজার পুরাই না পারবার আমি এটা 6500 টাকা মাত্র দেখুন এখানে বহুত ট্রেন্ডিং রে চললা শাড়ি এটা আঁচল দেখলা কমে যাইছে এটা রেট 6800 ছিল 6800 টাকা এখানে 6500 দিয়া হইছে হ্যাঁ দেখুন আগুড়ে দেখুন দেখুন চার ধড়ি वाला 6000 চার ধড়ি वाला 7000 দেখুন 7050 কেনটা দিছি যে এটা আসবা 6800 6800 টাকা কেনটা কাম আছে দেখুন এটা দেখুন কত বড় লাগে 6000 এটা দেখুন মাত্র 6000 টাকারে এটা বলে দেখুন নয়া কালেকশন রে 6000 ইতার দুই পিস কইলে বিল মিল এটা ডবল পিস কইলে বি ডবল পিস কইলে বিল মিলবা মিলি যাবা এটা দেখুন 6300 6300 টাকা এই দেখুন 6200 6200 টাকা 5800 5800 টাকা দেখুন সব দেখুন ফ্রেশ কটন শাড়ি মানে সব নয়া নয়া কালেকশন ফ্রেশটা মানে দেখুন এটা হলা এপ্রিল 10 তারিখ আজকে এপ্রিল 10 র এটা কালেকশন মানে 6300 সেদিলে ডেট কই কাগের বেলা সবুরে সমানটা দেখুন সব অলগা অলগা ভিডিও অলগা অলগা 6200 এটা দেখুন 6200 টাকা কেতে বড়িয়া শাড়ি এটা দেখুন 6000 এটা 6000 টাকা তারপরে আমরা দেখমা দেখ পিছে এটা পিছে পিছে হচ্ছে দেখুন পার্পল কালারের কেতে বড়িয়া দিচ্ছে যে
ହାତୀ ଅଛନ୍ତି ହାତୀ ଅଛନ୍ତି ଦେଖୁନ୍ ଧଡ଼ିରେ দিছে যে ইউনিক কলরটা यूनिक कलर है এটা পুরা লাইট বহুত আছে 6300 এটা 6300 টাকারে পাই পারবে দেখুন এটা দেখুন হ্যাঁ দেখুন এটা রেট কেন আসবে 7200 7200 টাকা 200 টাকা কমলা এটা 200 টাকা কমে গেল রামা গ্রিন কলর কেন এটা রামা গ্রিন কলর এটা 6800 ଥିଲା 6.5 ହେଇଗଲା ଦେଖୁন 6800 ଥିଲା 6.5 ଏଥର ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଡିସକାଉଣ୍ଟରେ ପାଇଯିବେ এটা ଏଥର ପ୍ରାୟ ସବୁ 200 ଲେଖା କମି ଯାଇଛେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଛାଡ଼ିକିରି ପ୍ରାୟ ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ମାନେ କମି ଯାଇଛେ ଦେଖୁନ୍ ସମାନ ରେଟ୍ରେ 3 ଧଡ଼ି ବାଲା 3 ଧଡ଼ି ବାଲା ଦେଖୁନ୍ ସମାନ ରେଟ୍ରେ দেখুন এটা রেট কেন আসবা এটা রেটটা আসবা 7.5 7,500 টাকা দেখুন নয়া কলেকশন কেন দিছুছে ডিজাইনটা দেখুন এই সবুথি ব্লাউজ পিস বানা আছে 7800 7,800 টাকা দেখুন দেখুন ଆମେ ଗଲା ହପ୍ତା 8200 କି 300 ଛଣା ହେଇଥିଲା କେତେ ଟଙ୍କା କମିଛି ଦେଖୁନ କେତେ ଟଙ୍କା କହିଲେ 7,800 7800 7800 ଟଙ୍କାରେ ପାଇପାରିବେ 78 ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ କଲେକ୍ସନ ପୁରା ନୂଆ କଲେକ୍ସନ ଏଇଟା 6800 ରେ 6,800 ଟଙ୍କା ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଇଛେ ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ କିଏ କିଏ କେନ୍ କେନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ ବି 300 କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ହେଇଥିଲା ଦେଖୁନ 7300 7,300 ପଡ଼ୁଛି ଏଥର 7,500 ମାନେ 7300 ପଡୁଛି ई साड़ी के देखो ई साड़ी बहुत हमें ना नथे एक नंबर साड़ी है 3 धड़ी वाला एथरो आइन छु ना नथे बोले ना मिलु थई देखो इटा देखो 7300 जेंडा कि हमें 6800 रे छाड़ी थिलु रेट बढ़वा लगी ना नथे कस्टमर कहउछन बारंबार डिमांड अच्छे बोली केंता दिस साड़ी कितना पूरा बहुत फाइन काम है पूरा एचडी में दीचे पूरा फुल एचडी है इटा के सहित पे आवे देखो दो पीस टा 6800 ना बहुत फाइन का रामा के लिए करो देखो 6800 ना तर क्वालिटी का दिसु जेगा एटा पूरा पेंटिंग कोला भी दी चाहती मतलब लेकिन बुनला डा बाबू देखो नवा कलेक्शन देखे नवा डिजाइन दे बाहर करा है तार रेट होचे 7700 देखो देखो ता आचलडा देखो फुल बॉडीटा देखो फुल बॉडीटा तार दी पीस कोले भी मिली जीवा 7700 7700 देखो इधर डबल वाला भी मिली जीवा डबल कोले भी मिली जीवा देखो यहां निकड़ा देखो यहाँ दिन हमें देखमा सप्ताह ऊपर भी देखमा और सप्ताह ऊपर सब डबल धड़ी देखो सप्ताह ऊपर डबल धड़ी देखो देखो क्या गोटे अपन के वीडियो लंबा हेबा पेशेंस से देखो हां वीडियो टा इतर कहले कहले हमें पूरा गुटा साड़ी के हमें देखो भल से देखे जन का बोले देखे दउ छु जने जिनिस टा नबा बोले भल से देखिबा बोली सब डिटेल देखा 6300 टका 6300 ब्लाउज पीस आसबा ब्लाउज पीस भी आसबा एटा देखो गोटे मजूरा আছে 6700 टका देखो आउ सुस्ता भी लमे देखौ छु आज रोटा सुस्ता भी लमे देखो बरसात ओसा जे मौसम भी सुस्त होचे बोली पूरा सुस्ता देखौ छु देखो आज देखो पूरा मौसम शांत होचे आज का पूरा आज माने कस्टमर आगरु पले गले ना सकालु जेंटा आसबार कथा हेता लगे हमें सुस्ता देखौ छु देखो 7300 टका एटा गुटे रही जायथिले डबल धड़ी वाला 6300 र गुटे रही जायथिले 6300 टका तापरे देखो डबल धड़ी 6300 6.5 रे मिलसी कहले तो ना होई इधर क्वालिटी देखो तार टिके देखो फाइन काम है गला हफ्ते हमें देखो 7000 रे छाड़े दिलु एटा 200 टका कम होला
ବୋଲେ 6800 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଯିବ ଏଇଟା 6800 ଦେଖ 6800 ଟଙ୍କା ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା କ୍ୱାଲିଟି କାମ ଅଛି ଧୁରିଆନ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ପାଖ ବି ଦେଖୁନ୍ ମାଛ ଧଡ଼ି इतार आंचल रे मन खुश हे जीव टिके दाम देला का क्वालिटी बहुत बढ़िया दाम देला टिके पूरा क्वालिटी फोटो काटला बे दीचे साड़ी बने एटा ई साड़ी कितने रेट कहले कि समान रेट रे हां 6800 लखा एटा देखो एटा भी 6800 टका समान रेट रे देखो हम्म 8500 300 टका एथि कमिची 8500 टका रे पाई परबे आ गुडे नवा डिजाइन देखो एटा गोटे नवा डिजाइन है केनता लागु जी देखो केनता लागु छी कलर पूरा से रिफ्लेक्शन हो जाएगा यूनिक डिजाइन रो साड़ी ये देखो এটা তার আঁচলটা আঁচল भी यूनिक डिजाइन फुल बॉडीটা भी यूनिक डिजाइन ধরিয়ানো দেখলে এটা পাখো भी দেখুন 7700 মাত্র 7700 টাকা পাই পারবে 7800 টাকা দেখুন এ 400 টাকা কমিছি साढ़े 7 দেখুন সবটা হলে এটা হলো তার আঁচল 8200 টাকা साढ़े सात हजार देखो आँचल मौजूद आ कलर देखो केते बढ़िया लगे 7500 टका मात्र फिर पीछे आसले आपन जिन साड़ी पसंद हो स्क्रीनशॉट करी पठोन ऑनलाइन ऑर्डर अमेजन देखे दलु कप कापी रसे मुनुस मु हां फिर पीछे आसला देखो फिर पीछे आसी गला देखो এটা দেখুন এটা প্রজাপতি ডিজাইন বাটারফ্লাই আছে আর তার ফির তার মুহরে ফির যেন বডি রে ফির আমার 8000 बोनस मार्कर फीस छी এটা দেখুন 8200 টাকা কইলে ने 8200 यूनिक डिजाइन रे इ जहा देखाउ छी संक्रमण ब्लाउज पीस बना होचे इ सबटा दाम क्या साड़ी सब ब्लाउज पीस बना আছে এটা 8000 এটা 8000 টাকা এটা তার দেখুন ফুল বডি 8000 টাকা 6800 দেখুন 6800 টাকা ডবল ধরে রে नवग्रह का कुछ डिजाइन भाई दीजिएगा 7800 এটা তখন 7800 টাকা এটা ডবল ধরে গোটে ডিজাইন থিলা আন্ডার ভাই লাগি হ্যাঁ এটা দেখুন সবটা পর ডিজাইন আছে ধরে 7000 কি এটা দেখা আছে দুই পিস বাহালা এটা ডবল পেলে भी भारी हो এটা और দেখাই ওটা দেখুন 7500 টাকা দেখুন এটা দেখুন আগুটি এটা বেল দেখো এটা কেতে কেতে রেট समान रेट 7500 7500 तो देखो दिला रेमंडा हां आओ मैं देखा मैं यहाँ के एजेंडा की स्पेशल मैं सॉरी वाला ना बोल देली आओ जे देखो এটা হলো স্পেশাল শাড়ি एजेंडा की आजरार धमाका काम ये देखो पूरा चमकी बड़ा जिंदा पर 8500 এটা আঁচল দেখুন পুরা কেনা কাম হয়েছে এটা তার ফুল বডি দেখুন 8500 টাকা বহুত বড়িয়া দিচ্ছে এ দেখুন আগে নোয়া টাইছে कितना बढ़िया जुड़े मयूर आंचल ए देखो फुल बॉडी देखो 9000 टका 9000 टका बहुत बढ़िया जी आ ई साड़ी दुईटा हमें जेंटा की कैंसी पाली हमें देखे ना पारो की पाली जुड़े आउचे
ଆଉ ଆଲା ପଲେଇ ଯାଉଛି ଆସୁନ ସାର୍ ଷ୍ଟକ୍ ଆସୁନ ସାର୍ ପଲେଇ ଯାଉଛି ଯେନ୍ଟା କି ଆମେ ଆଜିକା ପାଲି ଖାଲି ଭିଡିଓ ନ ଦେखाବା ଲାଗି ଲୁକେଇ କରି ରଖିଛେ ଆଉ ଭିଡିଓ नु ଦେଖି ସାରିଲେ ଏଟା ଫେର ଦେଇଦେବେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ହେଇଯିବା ଆଉଟ୍ ଅଫ ଷ୍ଟକ୍ ହେଇଯିବା ଏଟା ଅଲରେଡି पैसा দেখুন অলরেডি বুক ଥିଲା এটা ডিজাইন দেখুন দেখাই দেউছে এটা হলা তার আঁচলটা ফুল বডিটা দেখুন কেন দিছি যে এটা দুই পিস আছে এটা দুই পিস আছে দেখুন এটা 9200 লেখা 9200 লেখা হেলা আর গোটে যেনটা আছে দেখুন পুরা স্পেশাল এটা স্পেশাল পুরা এটা দেখি দিবে मोर वीडियो रे भी नहीं तेरा अलगा कार वीडियो रे हेले बेल देखि दिबे एतार पाटो साड़ी देखि दिबे पाटो साड़ी देखि दिबे एतार पाटो साड़ी देखि एटा कॉटन रही जी देखो कॉटन रही छी देखो बहुत जबरदस्त दिसছে শাড়িটা देखो केनता दिसि आ केना काम ही देखो पूरा लाइनिंग एदी सबड़ गुटे डिजाइन बनबा अपन जेन डिजाइन पसंद होई एदार एटा कना छ 8500 टका स्पेशल कलेक्शन आज तो आम कालिका आम देखमा पाट शाढ़ी मैंने पाट शाढ़ी देखो तो देखो तार रेमंडा गुलशन मेहदा केते बढ़िया बढ़िया कटन शाढ़ी मैंने सब नुआ नुआ फ्रेश कलेक्शन एप्रिल मासर 10 तारिख रा कलेक्शन मैंने बहुत बढ़िया कलेक्शन आसी जा प्राय सब शाढ़ी मान 400-500 लगा रेट कम कर दौन जेनटा रेट कमी जाइए तो आपन को वीडियोटा केनता लागला कमेंट कहूँ जब भल लागला लाइक करूँ शेयर करूँ और चैनल के पहला थर अच्छे सब्सक्राइब करूँ आउ आसंता काली देखमा ई पाट शाढ़ी बारे आज देखला सब कटन शाढ़ी तो ये वीडियो एंड करबा फिर मिलबा नेक्स्ट वीडियो रे जय मां समले।